সতেরো গোলাঘাটি বাই খবজাক প্রভাপুর বিশি দুর্গা পূজা হাইকেবা অসমতায় 13 নরকই গাবর্ডি কমিউনিটি হল নগ বুমা বদল রত্ন রিগনাই বাগজাখা ও পান্ডাও মানজাখা সতেরো গোলাঘাটি কনস্টিটুয়েন্সিনি এমএলএ মানব দেবরমানো খবই এমডিসি গণেশ দেবরমা তৈতঙ্গ রাকেশ দেবরমা তৈতঙ্গ প্রভাপুর চেয়ারম্যান বুলো দেবরমানো খবই ওয়েস্টনি 22 জোনাল চেয়ারম্যান ব মানজাখা ইয়াগুলো তাম কক কসার কাখানানি দি দङ টিবিনি মাংফলিও অবনি করে আই মাসিনি Ya. রবি বৈদ্য দেবরমা Dan hari ya. Yo. Dan hari. তারপরে রাধা রানী সুমন Ya. তারপরে মমতা যিশু সুনাই মনি তারপরে তিনি ডাবলু Tập căng này. Hả? Tập căng này. Mày tập à? Em sẽ hỏi các bạn. Tôi sao lại thế đấy? mấy thì nó tài trợ rồi thì nó các loài giặc các nó thì nó có bao nhiêu gì vậy loài giặc hari ini sengaja hari ini hari ini tunggu yang lo contoh apa yang memperbaiki beri logo di sini oh hari ini sini beri yang lo hari ini coba jalan Ya, Ustaz. Saat ini om bos ada bahasa itu. Apa sini 17 গোলাঘাটি অ্যাসেম্বলি হাইকে হাইগলা জমজনব পরপর বিসিও जों কাইসা তিনি রিগনে বাখা অসানি উপলক্ষে যত সিনি পরব বিসি পরবপুর বিসি যে পারা দংমানি যারা কতমাই সিনি বই দং সিনি বাখা মাসা করে থেকে অসানি উপলক্ষে বাখা প্রবাগার সুতন দাগিও যেসে মানসা চুবারি হেনে ও দাগংমাই সিনতিন চুবাই দङ गावमाकेना सिनतिने अर पान्डा सिनि बंग एमसी खाइमा जाखा ताइ सिनि गोबां लिडार खाइमा जाखा गावमाकेना चेयारमेन दङ माकेना सिन गोबां खाइया Berkah Maisa. नासिमाले लाइखानो प्रभापुर बिसिबाय लवाजिजा अरने प्रभापुर बिसिनि लोकेलनि तिप्रामो थानायनि संखाय गनायथिनि जब लिडार मतबलाय के खामबायरुवा ता बिमाने हेकाय बरकने वन सुक काहाम वन सुक माने बिसिनतै ओ प्रभापुर बिसिनि जे तिप्रामो थानायनि संखाय गनायरा बोबागारानि वन सुक टार्गेट न सक्सेस खयजाबाय अरने कयेकजना लिडार साइड लायै তিনি কাইসা রিগনাই বাগমানি পান্ডা সংঘ রাখা ও পান্ডানি তিনি সভাপতি হামবাই রোজ তাসুকন তাই ওরা মানতে ফেকেছি খুমলো ওই জুন নিচনে জুনালনি ভাইস চেয়ারম্যান বড় সুধীর দেবরমা
बरोबर हामबाय ताई दिनै बिसिनि चेयारमेन भाइस चेयारमेन बरोबर हामबाय ताई दिनै अरण्य लिडार दिनै शंकर बरोबर हामबाय जतना हामबाय वै दिनै हंकाय और बुरैनि लिडार सिंसा सुरि दा शंकर दाबलो आं बिसे कक थांला जों प्रग्राम खालामनानै जतन काप लाइनाव अडिशन लाइमानि जों तांखे नरबै जों एकासे बागै तंमानाय आबो मानसुलायनो जोंना प्रग्राम खुंजान खालायो आं बागै नरबसुनो लगिरि दंनि सुमोजा पांसा सुंदंनो लगिरनाय आफोर सालिया आफोरखौ खायनो आना कमर मुथारनाय हामबाय बर' दुबि आगे सामो खायथा गांगा कस्ट खाय गांगा सुबिनि दाममा दङ थावो नामा खायलिया बाबा समाव खायलानिया खायमानिया चेष्टा खायनो खायमानिया हासु दाबो सिनि बारि जों दाबो खायगा गांगा अफर सुबु गैयाफोर सिबु दुखु करो सिनजो पराय बर' खायनो बर' नामा दुबि बु खायया सुबिनो आबो आसिनो सि लामा हिमु आबो गाय सो बुगा बांसा दाम दाले सो आबो सि खायदाय बजे सबां सातो आबो को बगादा तदि लामा काहानि काबे केबो खायनो हा केबो मुसो अबाका फेमा फले आबो आमन सो बयसो लथिगा गाछन बोल दुगाय सिनि हालेबो आबो सिनि एमडीसी सार बगा सजिंसि गाव आबो सालांगा कि समायतेनि बरनि तो सालामा साइडे पर बुरै सारा चलो आवन बुरै ला तो दुले हामबायरो अबना अ जे सामुना महाराजनि सामु अबहायनो महाराज लाइदि हने जत बरकना दागि मानि सामु अगर माने ताबुकसा जरा तिप्रा मथा खामानि अमा हाइके लोकल ने साइट मुंबई काइचा रिगनाय जे ओ बिसिनि जत बरना रना जत बरना रना ने बागे बर साइट माने अबना ओ बिसिनि पयला बिसिनि उद्योग दाबाय बिसिनि बरकने वान सुमाबाय जत बरना रिगनाय बागनानि नै जे टारगेट ना हाल खालामनानै प्रभापुर बिसिना फार्स्ट तिप्रामो खालि खालायजा होला वान सुबो हामबाय जे अरने लिडार रखना जत तरह चला बुरे जत तरह जे तिप्रामो थान लिडार रखना हामबाय ओइ किसा कक छलाय तिप्रामो थानि अवस्था रे किसा रिगनाय मामा बायसे बिसों संतुष्ट याबला ना रिगनाय नांगो मानो हेनपना तिप्रामो थान देश दुनिया नि खबर ताम मुइता आपरे जों खानानै नांगो हेदा बने बागैना तापने तिप्रामो थानि बर्तमान अवस्था नरक मुखना निया उसगंगा विधान सभा चीनी बररक ग्रेटर त्रिपुरालैंड हैकजन चीनी इंडिया गवर्नमेंट त्रिपुरा गवर्नमेंट तिप्रामो थानि जे एकल सयिं लाइमानो आबनो विधान सभा कक साना सुजुग रियालै आरनि जे चीनी एमएलए रो 13 जन एमएलए रो आबनो प्रोटेस्ट खायै आंदोलन खायमान बागै आरनि विधान सभा कक मासे चीनी दफानि कक मासेया चीनी एकल तांगै लेइनि तथा जों जे तीनटा दल तिप्रामो थानि महाराज पुत्र किशोर राज्य सरकार ने चीनी ताबने जे मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक साहा ताई चीनी होम मिनिस्टर केंद्र ने होम मिनिस्टर चीनी अमित शाह जी भारत ता मिले जे सही वई चीनी तिप्रासानि मान थे सोना रनानि सही माने आबनो सोना पने ज अधिवेशन परमिशन दा क्या
question jama ka prashna jama rakha am question am reject khai ta ko nor jatan kharga abone bagana abone sakang target khalega MLA ra poksam laga sangchini man thane se mas khaliga odi bidan sabha tani kuno kok mati se ya kai sang ar thangi ta khai ba sina mo thangmani kuno mane kreyo hane bor target la kok sam lai kok salai chini juli